Hello, this is Paul Lennon. Habla el señor Paul Lennon y voy a estar hablando de coronavirus. I'm going to be giving my 2 cents about the coronavirus and what we can do about it, what we can make of it. We are in the midst of a personal and world crisis caused by a virus leading to a large epidemic, which is in turn a pandemic continuing to devastate the human race on planet Earth. Estamos en medio de una crisis personal y mundial causada por un virus que, que luego da lugar a una epidemia que a su vez se hace pandemia, que continúa y sigue devastando la humanidad sobre la faz de la Tierra. Because we're almost totally helpless, many people want to regain a sense of control. Ya que estamos casi impotentes frente a esta amenaza, mucha gente quiere lograr un sentido de control. We do this by thinking, explaining, interpreting, and speculating, being serious and sometimes humorous. Esto lo hacemos por medio del pensar, explicar, interpretar, especular, a veces serios y a veces chistosos. We are inundated by interpretations on a daily basis, be they religious, philosophical, theological, scientific, medical, or pseudo, all of the above. A diario estamos inundados por interpretaciones de toda índole, religiosas, filosóficas, teológicas, científicas, médicas y a veces pseudo de todo lo dicho. Abundan los charlatanes, quacks abound. Extremistas de varias persuasiones intentan meternos miedo y desesperanza y nos dicen qué es lo que tenemos que pensar, creer o hacer. So extremists of various persuasions attempt to strike fear and despair into our hearts and tell us what we should think, believe, or do. What do I make of the present crisis? ¿Cómo hago yo con la crisis presente? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo la manejo? Primero, este es un fenómeno natural. This is a natural phenomenon, a biological problem which then becomes a medical problem and a human tragedy because of death and illness. Es un fenómeno natural, un problema de la biología, que luego se hace un problema médico y luego se transforma en una tragedia humana porque causa la muerte y la enfermedad. Yo lo considero parte de nuestra condición humana. I consider this part of our human condition, which normally we should accept. We can't not be humans. We are to some extent powerless when it comes to natural catastrophes such as storms, tsunamis, earthquakes, volcanoes, and in this case, plagues and pandemics. En ciertos sentidos, somos impotentes cuando se trata de catástrofes naturales como tormentas, tsunamis, terremotos, volcanes, en este caso plagas y pandemias. Ahora bien, esta pandemia nos enseña ciertas verdades, nos recuerda ciertas verdades ineludibles que con el trajín de la vida diaria nos suelen ir pasando. Se nos olvidan ciertas verdades básicas que son dolorosas en ciertos, algunas muy dolorosas. So this pandemic clearly teaches us, reminds us of certain undeniable truths which can be painful and that we tend to forget on our daily basis. Beginning. These are times for courage. Estos tiempos requieren mucha fortaleza, fuerza, entereza. We cannot control everything. Our control is limited facing the pandemic. So, no podemos controlar todo y en este caso,
nuestro control es bien limitado frente a esta pandemia. Mientras tanto, esperamos que los científicos y los médicos encuentren una solución. Meanwhile, we hope that scientists and inventors in the medical profession can find a solution to this tragedy. Nuestra responsabilidad, por tanto, lo que sí podemos hacer es defendernos contra el ataque de la pandemia y proteger a nuestros seres queridos y otros del ataque. So it is our responsibility. It's something that we can do, besides accepting reality, is to be responsible for ourselves, to defend ourselves, our loved ones and others from the attack of the virus. We are finite and limited beings on this earth, here today, gone tomorrow. Somos seres finitos y limitados en la tierra. Vivimos por una temporada y luego nos vamos. A lo largo de nuestras vidas podemos ser víctimas de enfermedades de diversos tipos. Hemos aceptado hasta cierto punto, por ejemplo, la realidad terrible del cáncer, lo hemos aceptado, ya no nos sorprende, no nos escandaliza tanto como antes. All throughout our lives, we are prone to illnesses of various kinds. We've kind of accepted the reality of cancer and are no longer surprised by it. La vida es frágil, pero también por eso mismo quizá preciosa. Ha de ser protegida y querida como un tesoro. Life is fragile, but maybe for that very same reason, something very, very precious to be protected and treasured. We are not gods and do not have control over our birth, life, and the moment or form of our deaths. No somos dioses y no tenemos control sobre cómo nacemos, cómo, cuándo nacemos, en qué circunstancias nacemos y cómo, cómo y cuándo morimos. Nuestra misma libertad, que tanto estimamos y queremos, es también limitada. So our freedom, which we're so proud of, nevertheless is limited. It's not infinite or boundless. On the other hand, and por otro lado, in a positive sense, people continue to love and work in the midst of the crisis. They fall in love and babies are born every day. La gente sigue amando, trabajando en medio de la crisis, se enamoran y nacen los bebés todos los días. Son hermosos y preciosos. Many people are courageous, fighting the virus and its effects, giving their time, energy, and even heroically dying to save other people. Extraordinary. We are also extraordinary. Somos seres extraordinarios. No lo olvidemos. Mucha gente tiene mucha fortaleza, siguen trabajando en medio de la crisis. La gente se enamora, nacen los bebés. Pero también hay gente que lucha, que dan su vida, que dan todas sus fuerzas y hasta entregan su vida heroicamente
para salvar a los demás. Todos los días hay héroes que nos rodean. Somos seres maravillosos, admirables. Necesitamos la familia y los amigos. Y encontramos ahora nuevas maneras de comunicarnos con ellos, de hacernos presentes, seguirlos amando. We need family and friends. We're finding new ways to communicate with them, to be with them, and to accompany them, and to love them. We can contribute to the well-being of others, or we can selfishly focus on ourselves. We do have a choice. Sí, tenemos cierta libertad. Podemos contribuir al bienestar de los demás o podemos egoísticamente pensar en nosotros mismos. We are accountable for some of our actions. Some of our actions have, and all our actions have consequences. They affect us and others. I can infect another person and cause their death. So we're accountable in a very serious way. We feel it now more than ever. Our actions have consequences. They always have, but now it's more serious. They affect others and ourselves. I can infect someone and cause their death. The good news is epidemics are time limited. Las epidemias solo duran un tiempo. Se mueren también las epidemias. We are tempted to succumb to despair, negativity, impatience, and anger. Sentimos la tentación de entregarnos a la desesperanza, a la negatividad, a la impaciencia y a la ira, pero podemos elegir tener esperanza, ser fuertes, ser creativos, apoyar a los demás, ayudarles y amarlos. We're tempted to give in, but we can choose to be strong, hopeful, courageous, creative, supportive, helpful, and loving. And that's it. Final del discurso. Hasta pronto. Cuídense mucho. Let us continue to take very good care of ourselves and our loved ones and to be positive and to support them